Mejuah-juah man bandu krina nande bapa turang senina agi-agi kami amin ijapa pekam ringan sekala-sekala. Selamat malam. Kami enda lid di bas gereja GKNI Siku Tambelin. Bas berngi enda silanjutkan erlajar arah kitab Injil Yohanes. Mari si puji lebih Tuhan ta lagun tanggulit bas kolom komentar bagi rusa muas nangdangi. Bagi rusa muas nangdangi lau maler si malam. Bagi piten dingkumu wasman bandru odiba tasinggalu. Sinelamatkan ras penampatku bagi piten dingkumu wasman bandru odiba tasinggalu. Adi rusandai ia metedeh mejehe kubas lausi maler. Tapi adina kita manusia dai pertendin tandai muas ia nangdangi kata di bata. Maka Tuhan Yesus dai ia mauluna kegelukan ta enda. Tuhan Yesus dai madibatanta. Mari sekali nari si puji Tuhan ta alu lagu ta enda dai bagi rusa muas nangdangi lau si maler. Bagi rusa muas nangdangi lau maler bagi piten dingkumu wasman bandru odiba tasinggalu. Kam kepribata pengharapanku sinelamatkan ras penampatku bagi piten dingkumu wasman bandru odiba tasinggalu. Yesus, Yesus di bata ulu kegeluhanku. Guntang golit bas kolom komentar. Sindekan karet telu bait saja. Besar anu
perisai sepanjang umurku. Lewat bahaya dan jerat, jiwaku telah datang oleh anugerahku selamat dan jiwaku tenang. Juah-juah man banta. Juah-juah nindu. Lagu ta endandai endama lagu si Iban John Newton. Ya. Ia skala Inggris si berlayar ia ku Afrika. Makana jual beli ia, jual beli manusia, dibuatna kala Afrika, babana ku Inggris, naik kapalna, tapi di atas kapalna terjadi gelombang segala, angin meter, ijenda ingat nak cerita Nandena cerita Yesus pengadi gelombang ras angin meter di atas kapal nama erlebuh ia. Oh Yesus, cerita Nandeku kambaci pengadi gelombang, je mengadi gelombang sinderpa kapalna. Maka ia ikota London, terus ia ku gereja. Harap kena jumpa ras sekala pendeta, entah pastor, tapi lalit. Amin bagi terus kena masuk gereja. Maka bagi ingan endakin li jemimbar, jemia arjimpu. Sadar ia uga buena dosana, uga jual beli manusia ia, perdagang kena manusia, deba igangguina. Jema, alu kena Tuhan Yesus jadi Tuhan juru selamatna, ijema akuina dosa-dosana, gejapna nangtang dosana bas gereja ndai. Anggo ibersihkan darah Tuhan Yesus. Ema erbahan calit lagu enda, Amazing Grace. Anugerah yang si menakjubkan sekala perdosa gitu Tuhan ngalemisa. Enda makam ras aku buka kita perdosana. Darah Kristus ndai pancin bebaskan kita ngalemi dosanta, maba kita jadi anak-anak dibata. Endam kata dibata berngenda si begimari artoto kita. Tuhan kami Yesus, simulahi manusia bas dosa nari. Ibas berngi enda, ibas krina keadaan. Udan bas ingan enda, bagepe kurang nyaman akap kami, tapi petenanglah pertendin kami, pusuh kami. Tuhan Yesus jagain dulah sinyal ulah terganggu, jagain dulah lampu ulah mati. Kami kaipela baciban kami, tapi kam berkuasa guna kemuliaan guna katandu si atendu ibegi jemandu,
peliharalah krina peralatan kami, ingan enda cuaca sinyal, bagai hambandu, kai atendu ngerana man umat ndu ara ia breken katandu ku bawahna. Pasu-pasu gelahna kuasa kesasiba dia, erdahin asum turikena perkatandu. Ia lemah lah megegeh, lah beluh, perdosa. Paksa enda alu darah ndu si mambur kayu persilang, bersihkanlah hambandu alu darah ndu bungkus alu darah ndu, ka mengambil alih geluhna, guna umat ndu, ngerana kami arah ia. Babalah suruh-suruh hendu ku datas kayu persilang ndu, ijenari tuhu-tuhulah, keleng atendu lias atendu, tangkas man kami. Bagi setan iblis musuh krina kelemahan kami kedagingan kami, bas gelar Yesus nese krina. Kamu Tuhan si mada kuasa, sidahkan kuasaan duman kami. Bas gelar ndu Tuhan kami Yesus kami toto. Amin. Mari sibuka pustakata, sibuka Injil Yohanes pasal 8. Adi kurang jelas akak aku kirim do arah kolom komentar telah nabanci adik-adik anak-anak kami si jenda banci ngataya. Enda kami orang berbahagia. Aku ras istri ngejajen selainna anak muda rasi muda-muda kerina anak. Kalau kenda keleng tena Tuhan, maka ikutkan aku kerangan pe. Ya, puji Tuhan enda penghiburan man bangku selaku hamba Tuhan. Didengar ibangkitkan Tuhan, anak muda singgit mengkelengi Tuhan. Mari sibuka Yohanes pasal 8 ayat 10 ayat 30 sada sekari keri sada prikop ayat 40 pitu. Lasitah hasakai ate Tuhan si begi berngi enda, tapi si cubakan si oge. Yohanes pasal 8 ayat 30 sada se ayat 40 pitu. Judulna ibana ibas bukuta Yesus labo idoni endanari. Ayat 30 sada. Jenari ngeranaka Yesus man kala Jahudi singgo tek man banae. Nina adi tetap atendu tutus ngikutkan si anggo ku ajarkan tuhu mekam ajar-ajarku. Itandain duma dibatasi tuhu. Jana ia jineme si bebaskan kam. Nina kala ndai kami kesusurun Abraham kap. Lengah pernah kami jadi budak kala. Uga kama kan hindu bebas mekam. Ngalo Yesus, ku katakan manbandu, ise sirbahan sila ngena ate dibata. Ia enggo jadi budak dosa. Sekala budak, labo lalap jadi anggota keluarga. Tapi sekala anak tetap kap jadi anggota keluarga. Ayat 36. Adi anak bebaskan kam, maka tuhu mekam bebas. Kutah ngekam kesusuran Abraham. Amin bagi kia, krina kam bersura-sura munuh aku. Sebab laya lo kendu, kaisi ku ajarkan. Ayat 30. Aku ngerana rikutkan kaisi ikatakan bapangku, manbangku. Tapi kami bahandu kaisi ikatakan bapandu. Ngaloi kalak ndai, bapa kami Abraham kam. Nina Yesus. Adi tuhu kin. Kam anak Abraham, balinga perbahanan duras Abraham nai. Kerina singgo pernah kubahan, petangkas man bandu. Kebenaran si kualoken ibas di batanari. Amin bagi dia, ibu Nuh dukange atendu aku. Si Abraham nai labo bagi perbahanan na. Kam ayat 40 sada kam
perbahanan bapandu nge usik-usik ndu. Ngaloi kala andai, sadang ngenca bapa kami, me di bata, janah kami me anak nasi tuhu-tuhu. Nina Yesus, adi tuhu-tuhu kin di bata bapandu, tentu keleng atendu aku, sebab aku reg ibas di bata nari, janah genduari aku ringan ijenda, aku reg labo ordandankan kuasaku, tapi ia ngesinuruk aku. Ayat 43. Engkai makalah yang kandu siku katakan me erdandankan lakam ngasuk ngalokan katangku. 44. Bapandu si iblis janah tuhu-tuhu ngekam anakna. Sura-sura si iblis ikut kendu. Nai nari iblis se pemunuh. La pernah ikapitina si benar. Sebab lalit si benar ibas ia. Adi erbual ia biak nanga. Sebab ia perbual dengan bapa krina kala si perbual. Ayat 45. Tapi perbahanku katakan man bandu. Tapi perbahanku katakan man bandu. Situhuna kerna dibata. Lakam tek man bangku. Ayat 46. Endam perkataan Tuhan Yesus berani. Sepanjang sejarah Ian Jepang berkata baginda. Ayat 46. Apa ikam ngasuk mereken keterangan maka aku erdosa. Dage adi kebenaran karena dibatang aku katakan man bandu. Engkai maka lakam tek man bangku. Kalak sireh ibas dibata nari ibagi kena kap kata dibata. Tapi kam labo ibas dibata nari maka lakam git magi kenca. Ya. Terakhir si begi karena Injil Yohanes ayat 30 pasal 8 enda. Asum Yesus ngerana dengar karena si enda anterem kalak si tekman bana. Kaikin sanga sindai si katakan Tuhan Yesus. Ayat 24. Perbahan sie ku katakan man bandu. Maka mate mekam ibas dosa-dosandu. Janah mate mekam ibas dosa-dosandu. Adilakin kam tek maka aku me-aku. Perkataan enda rusur kal si begi. Janah usur kel iulihi Tuhan Yesus. Perkataan sirbanca enterem kalak tek. Pengakun Tuhan Yesus karena aku me-aku. Enda memanusia si pemena nungkun man Tuhan. Musa. Musa yutus Tuhan. Alu cara icidahkan Tuhan dirina. Ibas api silit di tengah rambah duri. Tapi rambah duri dalam meseng. Maka idihri Musa meapindai. Ngerana di bata bas apindai nari Musa. Tangtangi sepatundu. Sebab tanah ijakam cinter badia. Ije memusa tungku. Ije metangtangina selopna. Ije memulai ia nungkun. Isi kamu. Tapi nina Tuhan engkau ku bagi perserko umatku Israel. I perbudak i Mesir. Maka aku jumpai kam. Ngutus kam. Gelah babandu bangsangkun darat i Mesir nari. Gelah ersembah ia ku jenda. Tapi nungkun Musa. Adi sungkun bangsandu. Ise gelarna kam sing ngutus aku. Kai ku katakan man bangsandu. Jabat Tuhan. Katakan man bangsangku Israel. Si ngutus kam. Si tergelar aku me-aku. Si tergelar aku me-aku. Ibas tradisi Timur Tengah. Ise kam ningkala. Jabab tamusti. Sianu nini bulangku.
Bapakku, aku sianu gelarku. Paling tidak 2 bulang ta, bapanta, maka dirita si petandakan. Maka tiap di bata petandakan dirina mankala Israel. Aku medibata Abraham, Ishak ras Jakub. Aku medibata bapandu. Enda ipake Tuhan ban bagi tradisi Timur Tengah. Ibas kita petandakan diri, singatkan ise bulang ta, ise bapanta, maka ise kita. Enda mesiarapkan Musa, tapi ijenda ibas api dainari ngerana di bata. Katakan man bangsangku, si tergelar aku me aku. Artinya gua lalit nini bulangna, lalit bapana, la ia ergantung ku nini bulang ku bapa, layar gantung ku ICP. Kita setuju raslah, musti bapanta, musti nini bulangta. Sebab keberadaan ta laban cilit adi lalit bapa, lalit nini bulang. Tapi keberadaan Tuhan Yesus, aku mengaku, lah tergantung ICP, cukup pas dirinya sendiri. Radu rahasia, aku mengaku ertina, lalit seri ras aku, lah banci ibandingkan aku ras ICP. Enda mejahwe, aku mengaku ertina jahwe. Di bata si lid erdandankan ia lid la ergantung man ICP cukup pas dirina sendiri la ia terpeseri ras ICP. Enda menggelarku sekrasa lalak. Tapi engkai makana panci entrem kalak tu. Adi nina Yesus aku mengaku. Ibas kita kalak karo laman tak man bantah. Tapi ibas kala Israel laban si manusia ngerana aku mengaku labanci. Sebab ningen aku ngeluhlah tergantung ICP. Padahal kita ergantung man matahari, man udara, man tanah enda, ergantung man nini bulang ta maka kita litman orang tuanta. Tapi kala Israel tekna enda maka lalit kala Israel sipang ngaku aku mengaku. Asum Tuhan Yesus ngerana adilakam te maka aku mengaku. Enda Tuhan Yesus ngerana karena adilakam te maka aku mejahwe mate kambas dosanku. Enda mau pengakun pengajaran Tuhan Yesus. Janah si katakan Tuhan Yesus enda ngatakan maka diri nandai di bata. Ini nandai ayat 31. Jenari ngerana Yesus man kala Jahudi singgutuk man bana nina adi tetap atendu tutus ngikutkan singgo kuajarkan tuhu mekam ajar-ajarku. Tek man Yesus ras ajar-ajar beda. Tek enda kala erkini teken man Yesus iselamatkan. Tapi lid kala lah terjang iselamatkan jadi ajar-ajar. Ise si jadi ajar-ajar adi tetap atendu tutus ngikutkan singgo ku ajarkan tuhu mekam ajar-ajarku. Jadi banci kita tekman Yesus guna keselamatan ngenca banci. Tapi lid kala teku Tuhan Yesus seh jadi ajar-ajar endam bergaul ia tiap wari. Ras kata di bata, bagi kena kata di bata, ikut kena.
enda me kala si jadi ajar-ajar. Janah nina Tuhan Yesus ayat 32, itandaindu me dibatasi tuhu-tuhu, jana ia jine me simbebaskan kamu. Adi tutus sate ngikutkan pengajaran Tuhan Yesus, itandai dibata. Jana ibebaskan na. Kaikin pengajaran Tuhan Yesus. Aku me aku. Ugakin banci si tandai di bata. Adi ngikutkan pengajaran Tuhan Yesus. Pas pengajaran Tuhan Yesus ndai. Ikata kena aku me aku. Endam ipetanda kena dirina. Maka ia me di bata. Jana kala sinandai di bata. Eme di bata si petandakan dirina. Eme Yesus. Endam terjadi pembebasan. Pembebasan baskai nari. Ijenda me kalak jahu dindai. Kapna bana bebas. Kapna bana lalit si memperbudak ia. Basada wari ikut aku seminar misi. Enda ngonde kakal. Tahun 2005. Wari enda tahun 2020. Ngo 15 tahun. Lit sada misionaris ku Hong Kong. Ia kala Amerika. Ia konselor. Ia mengkonseling kala si stres sebagai trauma, si putus asa, si patah hati, adi jendelan oleh patah hati. Enda masih i-konseling na. Tapi ia nggo lahir baru. Anggo erkini tegen nggo selamat. Ibas krina konselor, ibas rumah sakit dai, ia masih paling berhasil mengkonseling. Maka ia angkat ia jadi kepala. Ibas krina konselor-konselor. Dungna krina konselor nda ia didiksa. Makana baskrina konselor nda adilit sekala si sakit jiwa si berat lah tertangani ia nanganisa. Maka ia mesti nangani kala sakit jiwa si berat-berat. Lid masuk sada pasien. Itu rikena keluhena. Man dokter si deban, man konselor si deban. Itangani konselor ndai. Lah berhasil. Nggo piga-piga konselor nanganisa. Lah berhasil. Dungna teruhkeun man bana sebabna ia nggo ia angkat jadi pimpinan. Jana si berat-berat memantanganana. Sekabasia. Kai masalah dunina. Masalahku melas je. Aku munuh hatiku. Ise tendu si bunuhdu. Bapangku, ya sekala diberu. Masak bapandu tendu bunuhdu. Mabanci aku cerita dokter ini. Banci. Ceritakan, kai alasanna bapandu dibunuh dua tendu. Umur 4 tahun nari. Ngadi aku dewasa. Hampir tiap hari iperkosa bapakku aku. Uganingku ngalemisa. Uganingku ngidah ia. Aku sadar dengan keputusanku. Harus kubunuh bapakku. Endam pasti anda meronta-ronta bunuh natena bapana. Lalit sada pesi banci nanganisa. Pimpinan konselor endandai enggo frustrasi. Dungna bagenda nina. Aku lanai ngasup nampati kamu. Dokter si deban pelanai ngasup. Tapi ngit kam megi cerita Yesus. Git nina di Brundai. Yesus itulah. Yesus ihina. Yesus igudami.
Dungna Yesus ipakukan kayu persilang. Sangaya pakukan kayu persilang, si pemena itoto kena tendukang ise, bagendam nina. Konselor dalang, di atas kayu persilang, si pemena totoken Yesus, mekala si makukan iya. Ijenda di berundai mulai tangis. Jadi tangis ya nina, kaya harus kubaan dokter. Menggonda begindu, Yesus kalak Nasaret, ihina icambuk ipaku, tapi di atas kayu persilang nari, toto kena si makukan dia. Ije metangis di berundai mulih ya ku rumah. Cerita kena mendapana, pa tak dukai si banduman bangku. Si Tuhan aku bunuh teku kamu. Tapi sada konselor ndai. Turi kena Yesus. Makala naik ku bunuh kamu. Ku alami kamu. Teglah kaman Yesus. Yesus go alami na aku. Berita enda ibagi dokter ndai konselor ndai. Ibagi na bas masyarakat nari. Pasien si berat sila tertangani ndai. Mulih ya ku rumah. Enggo alamina bapana. Enggo sehat ia. Makana 3 waktu kemudian reka pasien nandai. Kata kena dokter nina. Tuhu. Yesus enggo nampati aku. Enggo ku alami bapangku ban Yesus. Ngalami aku. Ijema konselor nda masuk ku kamarna. Oh Yesus. Oh Tuhan Yesus. Engkau pekiri kami gegeh kami. Kami dokter. Langasup mulahi di Bruenda. Ia ikuasai dendam. Engkau sakit jiwana. Tapi kuturikan gelaran ru malam ia. Kaya tendu kubahan bas geluhku. Warisindama ngerana Tuhan Yesus. Kamu harus ku tiongkok. Ijan terem kala ladatna jababna. Ikuasai dosa, ikuasai setan, ikuasai pengajaran komunis. Jem nina ku amparkan jabatanku. Ku katakan man puna rumah sakit dai. Kai si jadi. Endam si katakan Tuhan Yesus. Bas ayat enda. Itandai duma dibatasi tuhu-tuhu. Jana ia jine si mulahi kamu. Pernah kutangani keluarga si enggon dekah ikuasai narkoba. Ia lanai baci tunduh. Ia enggo antu-antu kena takal naku beton. Aku waktu sindai mimpin KKHR idokan. Telepon niya muat ku khotbah. Aku lanai tenang nina. Ijema musti aku toto datas mimbar ndai. Toto aku singkat belah tenang ia. Mulih ku rumah 3 panah jam 2. Telepon kaya aku biar nina, aku mati meenda. 2 hari kemudian kudahi ia ku medan. Ijema ku oge kata di bata enda. Sanga ku oge sanga sinda ayat 36. Nina Tuhan Yesus, adi anak bebaskan kamu, maka tuhu-tuhu mekam go bebas. Ia si harusna itangani dokter guna rehabilitasi. Waktu ku oge endanda lalit 10 menit dengan kami pulung. Enggo kudat jawab nana. Enggo bebas aku. Krina je keluarga mama ngatena. Enggo kudat jawab na bang. Enggo bebas aku. Enggo kutak ise nampati aku. Aku sendirilah tu. Tapi paginna telepon dia, kami lanai surung ku rehabilitasi. Lebih
memang surung kami ku dokter. Tapi pasien-pasien si antri untuk mendaftar rehabilitasi. Nggo ku injili bang nina. Gua nindu nak niku. Dokter ena labo ena baci kena pulakina. Aku nggo 5 tahun pakai narkoba, nggo aku lepas. Sangat sindai uga ngeteku. Tapi melala widang alu mataku jene. Kala si kuasai dosa, kuasai setan, kuasai iblis. Pula Litka pernah aku khotbah bagenda cerita aku. Uga sekala diberu erlua-lua. Tapi aku labu kutah situ guna uga keadaan si megisa. Dung khotbah ndai SMS na bandak na nomor SMS ku. Aku bagenda aku kap si kata kendundai ni. Uga maksud duniku. Aku si ise pela meteksa erlua-lua. Ras mantan pacarku. Jenda me kukatakan man ibu deharaku i rumah. Kamlah ngerana ras dibru enda. Bagenda kak pia ceritana. Tapi tuhu katakanna erbahan ca ia ngadi. Wari enda mbue kal lanai tekna geluhna. Lit si kuasai narkoba, lit si kuasai elem-elem, lit si kuasai nembeh ate, lit si kuasai kai lagi ya. Jababna labo toto. Jababna labu gegehi ku gereja amina perlu toto perlu gegehi ku gereja. Tapi jababna nina Tuhan Yesus itandain duma dibatasi tuhu-tuhu. Jana ia jine mesim bebaskan kamu. Isekin dibatasi tuhu-tuhu. Isekin dibatasi bebaskan kita. Ijenda guru-guru agama kalak parisi la akabna iya tertaban. Nina jena ayat 33 nina kalak ndai nina kalak Yahudi singgo tu ndak kami kesusuran Abraham kap lenga pernah kami jadi budak kalak uga makan hidup bebas mekam enda mepikiran kalak Yahudi budak artina idayakan orang tuana ia ban enggola tergalarina utangna entah pe i penjarakan ia endam bas perukuran kalak Yahudi budak kita pe bagi ka banci ngesiakap kalak si bas penjara si tuhu penjara tapi nina Yesus Tuhan tak ayat 34 ngalo Yesus ku katakan man bandu iser bahan silangan na ate di bata yang go jadi budak dosa. Aku tang narjudi ku ingat kelas 2 SD. Waktu sindai lah langsung kartu. Main bicik, main kembiri, enca main karet. Dungna karet ndai ban menang aku dayakan ka jadi sen. Dungna reh nina temanku nda ulanai si ban karet. Sen saja si ban nina. Uga baniku buat na kartu dam. Ijema aku tang na erjudi. Tapi mulai sindai enggo merincu aku lala berjudi seh maka enggo latih kuakap banjudi enggo merincu aku ngadir judi 3 kali erjanji aku ningku ilebe-lebe Tuhan ulana erjudi sebab pernah kerisenku kujudikan kupindoka senande itak naja akur judi ninna. Oh inina. Yahina. Ku teruskan. Lung na kerikasen kundai.
Kerisen kunda muli aku ke rumah, sungkun naka aku. Lidenga sen munda ini na. Ngo salah kal ko agak bangku, ngo dua berengi aku langa dirjudi. Renin, ni kun jawab sangko keriniku. Endaka buat dia adilah nekali sen muni. Jem ngo sedih kal ko agak. Anggo ku priken senande kundala ka aku medem rekiteken erjudi. Ije erjanji kama aku ndigan pelanai aku erjudi. Tapi pagina kuidah kasat kopong bastong sampaha. Miskang aku dahi ingan perjudi. Bagendam ka aku erlajar ngisap. Aku erlajar ngisap kira-kira Epe bagi kamu kelas 2 SD. Sanga sindai ermakan kuda ke kami ras teman kulit dengan barenda kuda jena. Ermakan kuda kami babana sada plastik galang kerupuk. Pangani kami nggo mesui penenda ras bibereng karati kerupuk dapan uena. Isikriken lah enak nina. Ilana terkarat ningku. Si baba ku pancur tani na, gua si bani ku, si cucoi lebih gelah mul, maka nasi karat ni, maka cucui kami bageje kerupuk undang gomul, gomdate, maka tamaku baba belgap, cucui ka tamaku baba belgap, nggo besur, dia aku nggo besur nak ni ku, ngisap kita lebih nak gelah nak baci neseni. Aku lah gak pernah ngisap merawa kari mamaku, merawa kari bapakku ni. Lah buka rusuh nak sekali-sekali bagaimana ni. Jam ku ingat GP isap ndai. Ku cep-cep melas ko bibir ku pagi ni. Lah gak bagaimana ngisap anak ni na. Mau juga bagi ku tarik kini ada. Ni na, je kami. Ni ku misembah kul. Bagi kintang-tang ni na ka teruskan mini na. Sewaktu sindai setengah batang ku isap. Tapi asal kuidah teman kundai, merincu aku dilona remakan kuda. Jana enda umur 24, lanai pernah ngadi ngisap. Lanai pernah ngadi judi. Kair banca ngadi. Sada. Nina Tuhan Yesus ayat 34 ngalo Yesus ku katakan man bandu iser bahan silangena ate dibata ia enggo jadi budak dosa. Ayat 35 sekalak budak labo lalap jadi anggota keluarga, tapi sekalak anak tetap kap jadi anggota keluarga. Artinya endakai anak bas rumah orang tua ia bebas bas rumah nandai. Tapi anak andai adinggo terdaya jadi budak, enggo iperbudak kala. Bagenda maksud Tuhan Yesus. Kita ngeluh, adi kita berdosa, lanai kita berhak pas geluh ta. Enggo dosa memperbudak kita. Enggo latik siakap, mau enggo mela kita. Enggo hancur geluh ta bandosa. Uga siban mulah hibanta. Ise siban, kai siban. Tuhan Yesus hendak katakan, adi tetap tutus atendu ngikutkan pengajaranku. Kam tuhu-tuhu ajar-ajarku. Itandaindu di bata. Jana ia sendiri sim bebaskan kamu. Ijenda ikatakan Tuhan Yesus. Isekin dibatasi bebaskan Jawab Tuhan Yesus ayat 36 adi anak bebaskan kamu maka tuhu-tuhu makam go bebas jadi dibatasi bebaskan dai ema anak dibata ema Yesus kam rasaku laban si malam atendu labaci malam mateku, pulih sekali nari. Kita kerina manusia, lah mungkin malam mateta,
Lah mungkin kita merdeka, adilit sada dosa saja simper budak kita. Ijenda menina Tuhan Yesus, adi iya, adi Tuhan Yesus naim bebaskan kita, maka tuhu-tuhu mau kita bebas. Engkau kuida bas diri kalak si deban, Uganda diberu, si elem-eleman bapana, umur 4 tahun naringa dia dewasa, iperkosa bapa kandungna. Banci malam, Ugandai, si kukatakan dai, sekala pernanden, si erbuni-buni, banci pulang. Kukatakan dai, lit kasih ku ogeken saja enda, banci pula bas narkoba nari. Labo artina enda lalit pencobaan. Engkau kita pula, dengar pencobaan, jena tetap ikutkan pengajaran Tuhan Yesus dai. Bagenda kita banci bebas, la banci kita bebas adalah terus si ikutkan kata Tuhan Yesus si begi. Lihat 2. Perlu kita ibebaskan Tuhan sekali untuk selamanya ema. Adindai kita budak dosa, anak-anak iblis, anak-anak pemberontak. Basialokan Tuhan Yesus, ijeme ia bebaskan kita. Tapi engkau kita bebaskan na, perlu terus si begi katana. Makana katana ndai terus ngabarkan Injil kebebasan man banta. Ijenda kita bebas. Tanci kubayangkan, adilah mindai kubegi berita Tuhan Yesus mengkuasai aku. Tapi kubegi berita Tuhan Yesus, kualokan dia, ku gejap alemina dosaku, pula hina aku. Tapi ku akui kau, adi engkau aku alemina, alo kena jadi si kerajaan na, ijadi kena anak-anak di bata, ku akui kau, adilah ku begi kata nandai, rehka si dekah nda mencubai aku. Maka lali dalanta pula bas dosa nari. Bagai pela kali dalanta tetap la ikuasai dosa adilah bas Tuhan Yesus nari. Maka idatas kayu persilang Tuhan Yesus icubai arah jelma si lewat arah lebe-lebena. Adi anak dibatakin kam nusur kam di atas kayu persilang nari. Adi kamkin Mesias raja penampak de pulahi bandi. Tapi mulai jam siwah pagi-pagi, sejam 3 kareben, Tuhan Yesus lah pernah nusur di atas kayu persilang nari. Igeng kena, engkai maka igeng kena, ban ijeme, italu kena, kuasa dosa, si ipake setan guna mengkuasai kita. Kam rasaku dosa mealat setan guna mengkuasai kita. Tapi berengi endalit sada si ngaku ia banci bebaskan kita. Yesus anak di bata, Tuhan Yahweh, ia sendiri ngengken dosa anta. Di kayu persilang, maka banci si baba dosa anta man bana. Cana adinggo si baba dosa anta man bana. Ula terjeng baba dosa, ula terjeng teg, tapi jadilah kita murid Tuhan Yesus setiap hari megi katana ngikutkan katana. Enda maka tuhu malam ateta banlit kebebasan basianari. Enda mengkata di bata berengi enda toto kita. Tuhan Yesus ngaku kam Tuhan Yahweh
nindu aku me-aku. Canah kala si megi pengakundu itandaina di bata, janah di bata bebaskan ia. Tuhan Yesus berngi enda, kam ngaku kam di bata, kam ngaku kam si banci tuhu-tuhu bebaskan kami kala berdosa. Tuhan Yesus izin kendu, idah suruh-suruh hendu, kala ibebaskan bas dosa nari, bagepe bas kuasa gelap nari, menggombue pe kesaksin si bagi kami, uga manusia perdosa, banci pula bas dosa nari, rekiteken, alo kena kami Yesus, jadi di batana Tuhanna, ikut kena pe kamu, berngenda, mindo kami Tuhan, ise pe kami silenga bebas, nusurlah bias atendu. Jemba kami rehku salib Kristus, sebab kuasa dosa hancur pula lanai lid ibas Kristus isalibkan. Ban ia me si mate guna matekan dosa kami, singgong geluh mulihi, mereken geluh simbaru man kami. Man bandu krina si megi kata di bata enda, adik jab ndu bandu perdosa, dosa engkuasai kamu, lid sada si reberita, Tuhan Yesus, ijaminna ijanji kena, adik aku, anak di bata bebaskan kamu, tuhu-tuhu kam bebas. Kita krina si megi kata di bata enda, singiket kita, singiket kam, babalah ku kayu persilang Tuhan Yesus, ije bebas kena, lah perlu gedang bandu toto, nindulah enda dosa, singiket aku Tuhan, bebaskan dagi aku. Deskanlah dosa anduman bana, aku ia Tuhan bas keluhdu, jadi memujizat kebebasan, bebas makam. Bujur Bapa sini surga, teman nindu kami berngi enda, ibas kelas kami, bujur bagi kendu toto kami, peliharandu, listrik, sinyal, bagi pe cuaca enda, langganggu kami. Emakana ertoto kami man bandu, warisi pagi pe pasu-pasuka kami bas sekolah berngi. Adilit pe acara kami, reban video singkat, video klip, pin-pindu kami. Mentasi berngi enda, geluh kami desken kami man bandu. Bagi pe keluarga kami, rumah kami sindahu bas kami nari, kam kawalisa. Sembah kami Tuhan kami Yesus, bas gelar rendu kami ertoto. Amin. Bujur man banta krinana si berjendam sekolah ta Tuhan Yesus masu-masu. Bujur.